Nakasa mo na? Oh, hindi nakabaon yata yung ano mo, magazine mo buti. Yan. Yan. Kadikit oh. Sana ba? Yan. Sa pool naman ah. Saan ba tumatama? Sige, putok mo lang. Wala na. Op, release magazine. Ito, pindutin mo. Release magazine. Kasa. Paano kasa? Sige, kasa mo, hilahin mo ganun. Ayan, palabit. Palabit. Hindi. Pag ano yan, parang safety. Ayan.